Hello ma'am, good morning. Ganahan ko kanay mga Bible verse. For with God nothing shall be impossible. Luke 1:37. Ang mga trees kay na ay mga Bible verse. Adventist Academy. Commit your actions to the Lord and your plans will succeed. Proverbs 16:3. Nasab sila mga dormitory for boys, dormitory for girls. Dito makapalit ka og soya milk and wheat bread. He that dwelleth in the secret place of the Most High shall abide under the shadow of Almighty. Psalms 91:1. Basta all the trees has the Bible verse. Tapos dito kaagian sa mga estudyante na ay playground. Nindot diri mag-eskwela ang mga bata. Adventist Academy Cebu. Dito ay sa mga parents lunch dito sa parking. Dito sa Loyo CR o mga music, mga piano lesson, violin, voice lesson, kompleto.